बाबियां गुणेजो आदमये मानच्या गोत्रोच्चार आपापल्या गोत्राचा उच्चारण करा माहित नसलं तर काश्यप म्हणा सर्वांनी आपापल्या सर्वांनी म्हणायचंय मम जन्म प्रभुती अद्य यावत महा पातक व्यक्तिरिताम पापानां निरसनार्थम शिव पार्वती देवता मूर्तिषु प्राण प्रतिष्ठा संगभूतम दशविधि स्नान कर्म करिष्ये सोडून पाणी सोडून द्या खाली हरि ओम माता भस्म स्नानम दूध आहे ना दूध दूध घ्या दूध हरि ओम माया वेदियां वया ओम हरि वयो दिव्यांतायते वयोला हरि ओम पयस्नानं समर्पयामि हा वाटी त्यांच्याकडे तिकडे असेल त्यांनी नाही द्यायचं कारण की आपल्याला 10 विधी स्नान करायचं ना त्यानंतर परत चांगलं पाणी लागतं थोडंसं एक घंटा घेतला तिकडून पाण्याचा भरून घ्या आता पटापट घ्या मग थोडं थोडं घ्या एक एक घोट पाणी घालायचं मला दही पाणी आहे का सांगणार दही हा दधिस्नानं समर्पयामि दधिस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानं थोडं चांगलं पाणी वाहायचं शुद्ध गंगे यमुनेश्चैव गोदावरी सरस्वती सन्निध्यं कुरु दधिस्नानान्तरेण मधुस्नानं सहज घ्या सहज ओम रूपादारिताय ते मारुक्षरन्दिदवा मद्वीर्णा सन्तो हरि मधुनक्तामुतो कासो मयोमत्पाच्छिवक्कोरया मरुयौरस्तुनाः पिता मधुमान्नपायकयन्वरुमाौ अस्तु सूर्या वन्दुना मधुस्नानं समर्पयामि स्वच्छ पाणी वा सगळ्यांनी चांगलं पाणी वा शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानान्तरेण घृतस्नानं मास्तु ओम घृतं घृतभावाय विवदपदापदापावाना विवदान्तरिक्षस्य विराजितवान् दीजाः परदीज आदिज तेज उद्दीज दिग्ध्याः घृतस्नानं समर्पयामि तूप झाल्यानंतर स्वच्छ पाणी वा शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानान्तरेण शर्करा स्नानं ओम स्वादिष्ठया परसवसोमयारया इंद्राय पार्ववे शर्करास्नानं समर्पयामि शर्करास्नानान्तरेण स्वच्छ पाणी व्हायचं अयतवाभ्यां
देवो वाजमितारियन्यपाने वच्चिदरेण पालिना चक्षुके मनुष्याणां जीवनं परमं स्मृतं तेन स्नानेन मे देव मम पापं व्यपोहतु अथा भस्मस्नानं मत्यायुक्ताज्ञामालये कस्यावज्जतया योगं मालभेवे कल्यायुगं तन्नो कस्तदया योगं मा यथा निर्दहते भस्मान् ऋणमाश्चादि संशया तथा मे दहता पापं कुरु भस्मं सुजे भस्मस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानं शुद्धोदकस्नानान्तरेण मृत्तिकास्नानं पाणी पाहिजे गोमय स्नानं समर्पयामि हरि ओम सोनामृतिविनो भगवान् दया निवेदने ध्यानः मनस्तो केतनये मान आयुर्मानो गोमानो अजवे भूरिका मानो वीरात्ररावाविनो बधिरेह विखण्डः सदमिदमाहवामहे गोमये वसते लक्ष्मी पवित्रा सर्वमङ्गला नानातं संस्कृता देवी पापं मे हर गोमय अग्रमकरञ्चरन्दीना मूर्धजीना वने वने तासा वृषभपत्नीना पवित्रं कायशोधनं गोमूत्रस्नानं समर्पयामि हरि ओम पापा यन्मया दुष्कृतं मृदा मृत्तिके ब्रह्मभूतासि काश्यपेन विवन्दिता मृत्तिके देहि मे पुष्टि त्वयि सर्वं प्रतिष्ठिता मृत्तिकास्नानं समर्पयामि फलस्नानं वनस्पतिर्दिव्यो फलपुष्पवृतस्तदा तेन स्नानेन मे देव फलं लब्धं मनन्तक फलस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानान्तरेण सर्वौषधिस्नानं समर्पयामि याच्यावर महाराज जाम फळ लागते काय आगे आगे ओघरया समवदन्त सोमेन जहराज्ञा सुमयीकेनो ब्राह्मणसकोराय पारयामहि तृणकुर्मलाभ्या दुर्वासर्वविसंयुक्ता सर्वश्रद्धा भुवानुमामा अच्छा हळद सर्वात मूर्तीवरती दोन्ही सर्वोजनि स्नानं समर्पयामि पाणिवायचं सज्ज शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानान्तरेण हिरण्यस्नानं हिरण्यगर्भाः समाजनादरे
अनंत पुण्य फलदा मला शांती प्रयच्छमे पूर्ण पाणी काढून घ्या.
या इकडे. तुम्ही चालू. उदय पुरुषः पारस्येह भवत्पुनः अधिपुरुषः चक्षुः सूर्य अजायत आशीरन्तराग्रे वासाय नमः गजनवस्ये नमः शान्तिन्यै नमः हरिये नमः राजिकाय नमः दुर्गाय नमः बलगाय नमः तुझा लगना तुझा लगना
पाणी ठेवून द्या. पूजा करा सगळ्यांनी स्त्रियांनी हळद कुंकुवा अग्नेय शुभधाराय नमोते विधेम. नैवेद्यं निवेदयामि. नमस्कारः नमस्कारं करोमि. विजय गुरुवार्धगन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि. एक फुलं हातामध्ये गंधाचं फुलं होऊन द्या देवाला. नैवेद्यं निवेदयामि. थोडं पाणी मूर्तीवरती सोडायचं. मूर्तीचा अभिषेक करायचा. हरी ओम ओम सहस्र शीरिका पुरुषा सहस्राक्षः सहस्रपादः भूमिको परस्पराते सतजानुलम पुरुष एवेदको सर्वं गोलं जवाभ्यं उडामृतपदे जानो दन्नेनादिरोहति एताद्वारस्य महिमा त्वजायांश्च पुरुषः पादो दिव्यवा भूतान् त्रिवारस्यापि तद्देवी त्रिपादोद्भवते पुरुषः पादस्तेह भवत्पुनः ततो विक्रमविक्रान्ताजनानि. साखर आहे. चिरंजीव दाणे दाखव इकडे. एक पान घ्या. खायचं पान देऊन चिरंजीव दाणे. ठेवायचं. नैवेद्याला पाणी फिरून द्या. हरी ओम नैवेद्यं निवेदयामि. प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा. थोडंसं घ्यायचं काका. एवढं मोठं असं थोडंसं पाणी घ्यायचं. ते त्यांच्याजवळचं फुल घ्या. हरि ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमो नमः. नैवेद्यं निवेदयामि. नमस्कारः नमस्कारं करोमि. हातावरती औषधं घ्या. वास्तुदेवाच्या नावाने प्रार्थना करा. हरि ओम नमस्ते वास्तुपुरुषाय भूषय्या विरतप्रभो मन्दिरे वनधान्यादि समृद्धिं कुरु सर्वदा. चरणकमलयो अक्षरमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि. बोल वास्तुपुरुष भगवान की जय. बडीवर पाणी अन्नामध्ये सोडून द्या. अनेन व्रतपूजन जावेर प्रधान देवता प्रियेशान नमो. द्यायचं ते माल वगैरे काय आबा
प्रचोदयात् स्वाहा तन्मयाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा तन्मयाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा तन्मयाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा तन्मयाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा तन्मयाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा तन्मयाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा तन्मयाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा तन्मयाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा तन्मयाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा तन्मयाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा तन्मयाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हो याच्या मागे थोडं लीड घ्या वाटलं असतं गजब आहे ना शिरको हिम्मत ते असं आहे शांतीचं काम नंदी महाराज की आता पिन पाव देता येईल फिट बसला
तुम्हाला ते वरतं धागे पकडत आहे खाली नाही पाण्याचा ठेवून टाकू आपण त्याच्यावर. तिकडे साईडला गेला बांधू द्या पहिले बांधू द्या, ते हात उठवून राहिले. सेंटर याचं राहिलं अजून. दोन पाण्यात ठेवून टाक.
शांति सूत्रपाठपठने श्रवणे विनियोगः देवान् ब्राह्मणान् वृद्धान् नमस्कृत्य हरि ओम नमः शंभवाय नमयो भवाय नमः लंकाराय नमः शिवाय मंगलाय नमः नीलकंठाय नमः देवाय महादेवाय नमः एकादशवारं प्रणमेतो श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यो नमः उमामहेश्वराभ्यो नमः वाणीहिरण्यगर्भाभ्यो नमः विजयवरदाभ्यो नमः विजयवरदाभ्यो नमः वासुदेवाभ्यो नमः देवेभ्यो नमः रामदेवेभ्यो नमः एककरवरदान देवता श्री पार्वती परमेश्वर मृत्युंजय नमदेश्वर देवताभ्यो नमो नमः शुभसंकल्पः हरि ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुरात्मय वरदमानस्य अद्य हरिहर ब्रह्मण जीवरात्रि श्री श्रीधरागते वैमस्तवरंद्र ताविदे कलियुगे प्रथमजने भागवते भरतखंडे जम्बू दिव्य दंडकारण्ये श्रीमद्गोदावरी अवसरे दियामले बुद्धवतार वर्तमाने सर्ववारे समरात्रं मध्ये योगनामं उत्तरचित्रायने शिशिरतो मार्गदर्शनादे कृष्णवक्षदारस्यायं प्रदोषवासरे वरुणाधादेवस्य कृते घंटयोगी कलवकर्णे वृश्चिका सूर्यधनुवादे वृजनादे वसुदेव ग्रहगणविरिटाय शुभ पुण्यर्धयजमानस्य गोत्र उच्चारः नाम्नः यजमानः अहं मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त पुण्यफल प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम लोके सभायां राजद्वारे सर्वत्र यश विजय कीर्ति लाभ शत्रु पराजय सत अभिष्ट सिद्ध्यर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि हेतवे तथा च दहिगाव क्षेत्र मध्ये श्री महादेव देवता अचल प्राण प्रतिष्ठा कर्म यथाशक्ति सकल ग्राम भक्तजन सहाय्येन अहं करिष्ये तथा भवननिर्गतासिद्ध्यर्थं गणपति स्मरणं चाहं करिष्ये हरि ओम अग्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ नमस्कारं करोमि हस्तक्षुदां गृहीत्वा महादेव ध्यानं नमः शंभवाय नमयो भवाय नमः शिवाय केशवाय परमेश्वराय नमः जय विधानं समर्पयामि महाराजाय समर्पयामि पार्वती परमेश्वर देवताभ्यो नमो नमः संकल्पः आसां प्रतिमानां मूर्तिषु हृदयदानमार्दमदान्तुर्यादानम् अग्निदानपूर्वक प्राण प्रतिष्ठां करिष्ये मूर्तिं हृदयाभ्यज्योतिर्गतधरां पातयेतः मूर्त्योपरि हस्तनिधाय ओम मंत्र जपेत ओम आं ह्रीं क्रों यं रं लं वं शं सं सं हों ओं शं सं हं सः ह्रीं ओम आं ह्रीं क्रों आसां देवतामूर्तीनां प्राणाय प्राणाः प्राणाय प्राणाः प्राणाय प्राणाः पुनर्विजाये ओम आं ह्रीं क्रों यं रं लं वं शं सं सं हों ओं शं सं हं सः ह्रीं ओम आं ह्रीं क्रों आसां देवतामूर्तीनां जीवाय स्वाहा जीवाय स्वाहा जीवाय स्वाहा पुनर्विजाये ओम आं ह्रीं क्रों यं रं लं वं शं सं हं हों ओं शं सं हं सः ह्रीं ओम आं ह्रीं क्रों आसां देवतामूर्तीनां सर्वेन्द्रियाणि वाक्प्राणहातवकचक्षुश्रोत्रं भागानवायुपस्थानि इहै भागच्च सुकञ्चिरन्ति तन्तु स्वाहा पंचदशवारमावृत्तिं करिष्ये सर्वादानं कुंसुमं श्रीमन्तो देवतः जातकर्माभिधानं च विष्णोपराजमकर्माचूडोपनयनमिद वरदानञ्जलिं गोदावने समग्रो विवाह षोडशक्रियाः षोडशसंस्कारान् समर्पयामि नमस्कारं करोमि नमस्कारं करोमि मनोज्योतिर्जुगदा माच्यदेवरे हरकदर्जन्यमि मन्तु
नामकरणं महा मूर्तीचं नाव सांगायचं नर्मदेश्वर नर्मदेश्वर भगवान की जय। हरि ओम महा अथ तारा तुझी पाणी काढतो थोडं पाणी महादेवाला सोडून मनामध्ये बोलणं शिवाय हरि ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो जय हरि नमः रामदने नमः शिवा तनूर घोरा पापकाशिनी गिरिगंधहते विभजतवे गिरिनभरघात्वा गिरिजट्टपदामधे दिवकाप्रभवो देव्यो विककार अरुणो अरुणो सुमङ्गलः पार्वती परमेश्वर समर्पयामि। हरि ओम सर्वांगं सर्वा अकलौ स्वामिन्द्र सर्वांगे हरवती राम कुंकुमं सकल सौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि पार्वत्यै नमः। हरिद्रां कुंकुमं सकल सौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं अक्षतायां समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि नमस्कारं करोमि धूपं दर्शयामि वरदपतिर्धूतो गन्धाढ्यो गन्धरुत्तमः आग्रे सर्वदेवानां धूपदीपान्तरेण नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान् तेजलाचमनीयं समर्पयामि प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् नमस्कारं करोमि नैवेद्यं समर्पयामि। रुद्राय नमः कालाय नमो कलविकर्णाय नमो बलविकर्णाय नमो बलप्रमदनाय नमो सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मयाय नमः अघोरेभ्यो अघोरेभ्यो घोरघोरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते वस्तुरूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ईश्वरः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिः ब्रह्मणोऽधिपतिः ब्रह्मा शिवो मे अस्तु साधिपो
नंदिकेश्वर देवताभ्यो नमो नमः गन्धः महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा भक्तदेवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा भक्तदेवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा भक्तदेवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्
हर 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 महाराज की महाराज की हर हर पार्वती पते हर हर महादेव हर हर चला चला महिला मंडळ बाहेर जा सगळ्यांचे बाहेर आरतीपर्यंत गर्दी कमी करा गर्दी कमी करा महिला मंडळ सदा मंगलम